The Inner Niger Delta in Mali is a unique wetland that consists of many lakes and floodplains. Some 2.2 million people depend on these floodplains for their daily resources and ecosystem services. The Niger River and its wetlands are a water resource for livestock farming, fisheries, and rice production. In this area, in the heart of the Sahel, the water of the Niger River system is a lifeline and at the base of an exceptional rich ecosystem. But this ecosystem is under pressure. More people now depend on a small area, which is leading to overfishing and land degradation. To address these challenges, IUCN National Committee for the Netherlands and Wetlands International are implementing the What If Change projects based on the biorights approach. L'Union internationale pour la conservation de la nature, Comité néerlandais et Wetland International sont en train de mettre un projet en œuvre appelé What If We Change dans le delta intérieur du Niger. Le but de ce projet est de réduire la pauvreté des populations locales qui vivent dans le delta, en même temps réduire la pression de chasse sur les oiseaux d'eau migrateurs qui migrent de l'Europe, de l'Asie vers le delta intérieur du Niger. Nous utilisons une approche de financement qu'on appelle le bioright. Le bioright est un mécanisme financier novateur que Wetland International est en train de mettre en œuvre. Et ce mécanisme fait le lien entre la réduction de la pauvreté, la restauration et la conservation de la biodiversité. How does the bioright approach work? Dans le cadre des activités de conservation, les populations s'engagent à restaurer certains sites d'importance écologique, comme les forêts inondables dégradées et les sites de bourgous dégradés. L'approche bioright consiste à compenser ces communautés pour leur activité de conservation de la nature. Dans notre cas, donc, tous les villages concernés par le projet ont mené leurs activités de conservation, soit une forêt, soit un site à bourgou. Et tous les villages ont bénéficié de microcrédits au niveau de la casse CAMEC. Already, 10 communities participate in the bioright project by restoring degraded flood forests and bourgou sites. Matlal mo silamaya bo ko ba fe ka andeme bon anko bismillah sonama o galla yini ko anga jiri turu ay kene labay itar kere nyongo bo wona kana jiri shinya dama jiri shinya bakele awa jiri kon du jina sile aturu muso manin kama mo wa keme saba nyongo wole boraka jiri turu ni be ful la se pour se mo ma ko wori mando bo har sisa amba fa du mo yana bo ko jija bon pour que jiri bise kala kana kewomi bon har na pour se te ko fa ambise kan na fa sarala an yara fe kewom na quoi. Bon kene ba fiŋo feŋ filɛ nin ye projet de y'an dɛmɛ ka bulu kisɛ sɛri nin bɛɛ kɔnɔ bulu an y'a sari misiw y'a dun anw yɛrɛ y'a tigɛ dɔw nana o y'a tigɛ u taara na an ye wari dɔɔni sɔrɔ a la o kɔfɛ an ye bulu kisɛ dɔɔni fana bɔ k'a bila bon o fana marakun tɛ dɔwɛrɛ bon an y'o mara fɛn min b'a dɔn ne san wɛrɛ na ala y'a kɛ san min n'a ma ɲɛ donc o bɛna sɔrɔ kisɛ kɔni marali b'an bolo an b'o sari. After implementing the restoration activities, the project helps community to easily access microcredit schemes. Kalis o min nangi milliyoji tati min pecci ele yimɓe min e rewɓe amen e worɓe amen min golliri fa gasi minen jiɗi ɓeydo fa hande minen gondi hen mi nafa ɗum fof min keeɓi so min keeɓi yoga amen eta ñamri min cotta yoga amen ɓama cabulɗe cotta yoga amen jonka goto fof ko wawi gollirde hen ana ley hen ana gollira so min keeɓi tino fof min gaɗa keesu amen min motta
ka mi be dimisano ambe na sango bo ambe na ambe adu nana ambe adu dimisano kalli pasila ko yati do ana yara kalli pasi yanda de odo na de yara bana na ya wari ba ambe kono yama na ante kewti wari soraya ami so de be de ke ka kew yara de. Communities enthusiastically embraced the project. Wai ni jo min freni wadi mi wali mbina ambi wali nta ni ajo killing atunde bulu simanshi wayra tunde bulu nyu wa do soro ko yara do sam ka senga furo wari semi akana juru soro atumi gila ambul kuju mumbi baramisam misamanunke amitu luluko kalofla kalo saba itugule mboko ita soro aya barawati yara bitakitu. The challenge of the Biorush project is to reduce poverty while at the same time conserving the biological and intrinsic value of wetlands. This project demonstrates how improving livelihoods and conserving wetlands can go hand in hand.